हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप यू डूइंग वेल। सो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी में मैंने गणपति बाबा को घर पे बिठाई थी। मैंने नहीं, एक्चुअली मेरी फुल फैमिली ने। तो इस वजह से मैं उस रिचुअल वाइज हम लोग ने कैसे सेलिब्रेशन किया, हम लोग कैसे सेलिब्रेट किए, वो रिलेटेड वीडियो मैं आप लोग के साथ विदाउट एडिट पोस्ट करने जा रही हूँ। क्योंकि मैं इसमें कोई एडिट नहीं किया, कोई क्रॉप नहीं किया, कोई कट नहीं किया। जैसा जैसा वो रिचुअल सेलिब्रेट हुए वैसे वैसे मैं शेयर की। ये है मेरे घर का छोटा सा मंदिर। इसमें कान्हा जी से लेके स्टार्ट करके गोपालादीन माँ का जो गुरु जी है वो, कृष्ण भगवान जी, सब किसी का फ़ोटो आप देख पा रहे हो। उसके साथ ही मम्मा का फेवरेट महादेव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो महादेव को दिखा के हम दिन आज का स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने बहुत 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 सारे स्वीट्स ऑर्डर किए। तो आप सबको तो पता ही है गणपति बप्पा का फेवरेट है मोदक। तो मोदक के साथ मैंने ये वीडियो को स्टार्ट किए थे। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर चुके। तो आप लोग देख पा रहे हो ये सब अरेंजमेंट मेरे मॉम और मेरी ग्रानी ने मिलके किए थे। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि मेरे को कुकिंग, वैसे तो आपको मैं पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ, मेरे को इतना खास आते नहीं। तो ये सब अरेंजमेंट मेरे मॉम और ग्रानी ने मिलके किया है। And here is my cutie pie mom and her smile and her cutest smile. इसके साथ ही मैं आप लोग को शेयर करने जा रही हूँ। मेरे मम्मा के हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था कि रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद भी मम्मी ने इतना सारा अरेंजमेंट इतना स्मूथली किया। तो इसके लिए मैं थैंक यू सो मच माँ। मम्मी ने बोले थे मुझे महादेव जी को जल चढ़ाने के लिए। तो मैंने भी जल चढ़ा दिए, गंगा जल। तो उसके बाद मैंने आगे देखो, मेरा ये लुक है तो बोलो मैं कैसे लग रही हूँ। सॉरी, मैंने मेकअप यूज़ नहीं कर पाई थी क्योंकि घर का पूजा है, घर का। मम्मा का एक ही बात है, जल्दी जल्दी शावर करो, जल्दी जल्दी पूजा में आओ। तो मैं रेडी नहीं हो पाई थी। जो मैं जैसे तैसे रेडी होकर नीचे आ गई थी। और मंदिर के साथ यही मेरा एक शॉर्ट क्लिप था, क्योंकि इसके बाद मैंने पूरा वीडियो मैंने अपने आप खुद ही शूट किए थे। तो इसलिए मैंने फ्रंट साइड पे कैमरा के मैं आई नहीं हूँ। मैं बैकग्राउंड से ही पूरा फ़ोटो को क्लिक से लेकर स्टार्ट करके वीडियो शूट ओवरऑल किए। क्योंकि मुझे ये मेरा जो यूट्यूबर है या फिर मेरा जो सोशल मीडिया फ्रेंड, उन लोग के साथ मुझे ये शेयर करना था कि हम लोग अपने घर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं गणपति बाबा को, कैसे लाने के बाद कैसे इसका अरेंजमेंट करते। तो वही सब लेके एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आए, और पसंद अगर आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना कि मेरे दिए गए हर एक अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो पंडित जी आ चुके हैं और पूजा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और इसी बीच में जल्दी जल्दी अपने रिंग लाइट को सेट कर लिया कि अच्छे से मैं वीडियो को फुल्ली कैप्चर कर पाऊँ, क्योंकि मैं हाथ में नहीं रख सकती मोबाइल इतना टाइम तक होल्ड करके, बिकॉज मुझे और भी अरेंजमेंट में थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए होता है कि ये वो कुछ भी समथिंग चाहिए हो तो पंडित जी को मैं दे सकती। इसलिए मैं रिंग लाइट पर मोबाइल को अच्छे से अभी सेट कर लूँगी कि आगे का ओवरऑल वीडियो मैं आप लोग से शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को आप लोग देखते रहो। मैं आप लोग के साथ ओवरऑल वीडियो शेयर करूँगा। आप लोग को अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहे, कुछ भी सवाल हो मुझसे, तो आप लोग बेशक पूछ सकते हो। और हाँ, आप लोग जैसे मुझे आगे के वीडियो में प्यार देते रहे हो और ऐसे ही मुझे प्यार देना। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो छोटा सा फैमिली है सोशल मीडिया का, ये और भी बहुत ज़्यादा बड़ा फैमिली में डिवाइडेड हो, और मैं इन लोगों के साथ बहुत अच्छे से अपना हर एक ओकेशन, तो हर एक सेलिब्रेशन हो मैं अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊँ, हर एक हैप्पीनेस हो मैं अच्छे से शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ। तो इतना मुझे प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू।
तो सब कुछ अरेंजमेंट डन होने के बाद अभी पूजा स्टार्ट कर रहे हैं पंडित जी ने। रईवां पुंडरीकस्वां सर्वो पापो हरो हरि नमः सर्वमंगल मंगलम वरेण्यं वरदं शिवं नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्मणिकारे ओम माधव माधव वसी ओम माधव माधव निधि शरन्ति साधव सर्वे सर्वकर्मेषु माधवम् ॐ नमस्ते माधव ॐ नमस्ते माधव ॐ नमस्ते माधव नमः सर्वमङ्गल मङ्गले कलाभवन् कटकै डोरिकुल वयोद्धां मौली वन्देन्दुरेखां शङ्खचक्र कृपाणां कीचकमपि करैवरुद्धहन्तीं त्रिनेत्रां सिंह स्कन्धादिरूढां तेजसा प्रभयन्तीं जय दुर्गां धियास्तां इदस्वपरिवीतां सेवितां सिद्धकामयी ॐ ह्रीं जय दुर्गा वै नमः ॐ ह्रीं जय दुर्गा वै नमः ॐ ह्रीं जय दुर्गा वै जय दुर्गा वै नमः सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थस्वाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्तिकरे देवी नारायणी नमस्तुते सिद्धि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते ॐ अपायस्तु नमोस्तुते नमो विश्राम भवावरदस्य सुराभिनो मुगा करोतो प्रणो आयुंसी तरिसदो नमः ओम नमः दधीकावनो कारिस्साम जिंजरोस्सो बाजिनो सुराभिनो मुगा करोतो प्रणो आयुंसी तरिसदो कमिता गन्नदारान दुरादस्यामि একটা দুই লাগবে একটা দুই রয়েছে গন্ধদারাং দুরাদস ওটা দেয়া হয়ে গেছে গন্ধদারাং দুরাদস্যাম নিত্যা পুষ্টা কুলিসিনী মিশ্রী সর্বভূতানাং তামিয় পরেবস্যম নমঃ বঙে তস্मै পঞ্চগব্বায় নমঃ বঙে তস্मै পঞ্চগব্বায় নমঃ पंचगव्याय नमः ईशो पंचगव्यं पतिप्रदाय देवतानायोन विष्णवे नमः संप्रदान भुवस्व गणपते गणपति देवता वै नमः ओम सरस्वतीसा पुरुष गौरी
সর্বসাক্ষী হরে দেবী ওম কৃষ্ণায় গোবিন্দায় হরে পরমাত্মনে নমো কৃষ্ণায় গোবিন্দায় কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে এখান থেকে হিলাবা না ক্যামেরা সবিত মন্ডল মন্দবতী নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট কেউরুবান কনক কুণ্ডলবান কৃতিহারি হিরণময় বপুদিত তৎসঙ্গ চক্র নারায়ণ বিষ্ণবে নমঃ নারায়ণৈ বিদ্মহে সিংহোন্ধয় নিত্যং গুণাতীতং গুণাত্রয় সমন্বিতং লোকনাথং তিলোকে এখানে সাদা চন্দন জব দিচ্ছিলাম গন্ধধারাঙ্গুধারস্যাং নিত্যা পুষ্ট গুরিস্তিনী ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিয় পয়বস্যম নমঃ সুগন্ধ পুষ্পাদিপো নমঃ সুগন্ধম পরিষদয় দেবতা শ্রী ভগবান নারায়ণ কৃষ্ণবে নমঃ সম্পদান গণপতি নানা দেবতা বাদি পঞ্চ দেবতা ইন্দ্রাদি দশ দিকপাল পূজা সহিত ধনাধিষ্ঠাত্রী গৃহ মাতা গণপতি কুবের দেব সহিতয়া শ্রীম শ্রী শ্রী গৃহ লক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ সর্বে বস্তুময়া দেবা সর্বং বস্তুময়ং জগৎ পিতৃধনুস্তু বিজ্ঞায় বাস্তু দেবতা নমস্তুতে ওম বাস্তু পুরুষাদিভ্যো নমঃ ইয়ো দেবদেবীভ্যো নমঃ যুগ দেবতাভ্যো নমঃ গোস্বামী পিতৃভ্যো নমঃ মাতায় নমঃ ব্রহ্মদেব দেবীভ্যো নমঃ কুলদেব দেবীভ্যো নমঃ ইষ্ট আদিদেব পশুপ্রতয়ে পরমেশ্বর শিবনেশ্বর বাণলিঙ্গ শিবায় নমঃ জয় নিত্যং মহেশ্বরং রজত গিরিনিভং চারুচন্দ্রাভো তং সংরত্নকল্প জলোলঙ্ঘং পুংসমিগবরাবিতি হস্তং প্রসন্নং পদ্মাসিনাং সবন্নাথ সুতমরগণৈ ব্যাঘ্রকীর্তিং বসানাং বিশ্বদাং বিশ্ববেজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চভক্ত কিনেত্তম দেবাদিদেব পশুপ্রতয়ে পরমেশ্বর শিবনেশ্বর বাণলিঙ্গ শিবা গুণাত্রয় সুমন্ডিতং লোকনাথং তিলকেশং নীলবর্ণং পীতবাসং শিবস্য পদভূষিতং গোবিন্দং গোকুলানন্দনং ব্রহ্মাদৈর্বিধি পূজিতং ইন্দ্রিবরদল শ্যামং শঙ্খচক্র গদাধরং নারায়ণং চতুর্বাহং জগৎপিতরং গুরুং ভগবান যজ্ঞেশ্বরায় নারায়ণ বিষ্ণবে নমঃ নারায়ণৈ বিদ্মহে দুর্গাবৈ ধীমহি তন্ন গৌরী প্রচোদয়াৎ ওম নারায়ণৈ বিদ্মহে দুর্গাবৈ ধীমহি তন্ন বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ সর্বমঙ্গল মঙ্গলে ছোট গ্লাস আছে পাথরের গ্লাস আমি বলছি দাদা তো ওপর থেকে
वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृतं सर्वकर्माणि कारयेत् ॐ माधव माधवं श्रीमाधव 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 दयो नित्यं महेशं रजतगिरिनिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्प जलोल्लङ्घं पुरुषमिव वराभिति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं सवर्णं सुतोमरगुणै व्याघ्रगीतिं वसानं विश्वदां विश्वभिजं निखिलभयहरं पञ्चभक्ततिनेत्रं देवादिदेव पशुपतये परमेश्वर मनेश्वर ভালো পারি না सुंदरं प्रसन्न गंधवलुब्ध मधुप बेलेल गंधस्थलां घंटागार बिराड़ी ताड़ी रुद्रे सिंधु शोभाकरं वंदे शैलासुतो भक्ता गणपति श्री सिद्धिपदं कामदं नमः सर्व सिद्धिदाता श्रीराम गणपति देवतायै नमः एषपद एषर्घ आत्मनि हस्तानि नदकं प्रज्वलित धूपदीपं भागमिष्टान्न नैवेद्यपानात्मकं उदकं शीतलं पानात्मकं उदकं निवेदयामि नमः अधिपतये देव श्री भगवान नारायण विष्णवे नमः संबुदान गणपति धनाम देवता शिवादि पंच देवता इंद्रादि दश दिक्पाल पूजा सहित भुवस्व गणपति विघ्ननाश गणपति देवता नमः पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पवाचिते पुष्पच्यावग्ने च ॐ स्वाहा ॐ पुष्पकेतुरायार्थे सदाय समोक समन्वय नमः एते गंगापुष्प्यं येषो करोतल पुष्पभाग अस्ताय नमः एते गंगापुष्पे ॐ शिखायै नमः एते गंगापुष्पे ओम आसन आसन आधार शक्ति कमलासनाय नमः ओम अस्त आसन मंत्रस्य मेरुपिष्ट ऋषि सुतलं चंद्र कुर्म देवता आसन पौपवेशने विनियोग ओम कृतितया दितालोका देवीत्वं विष्णुना दिता तंच धारय मां नित्यं प्रवीतं कुरुषु च सुनं
ओम वामे गुरुभ्ये नमः परापर गुरुभ्ये नमः परापर गुरुभ्ये नमः परापर गुरुभ्ये नमः परमेष्टि गुरुभ्ये नमः दक्षिणे गणपति देवता वै नमः ऊर्ध्वे ब्रह्मणरिषये नमः अधये मा वसुमती माताय नमः पृष्ठे केतुपाल देवता गणेभ्यो नमः सन्मुखे गणपत्यादि नाना देवता शिवादि पंचो देवता इंद्रादि दशदिक्पाल गृह देव देवी गृहलक्ष्मी माता वास्तु पुरुष देवता वैवल्यनाथ राम ठाकुर श्री गुरुदेव पूजनीय देव देवी वास्तु पुरुष देवता या गच्छत या गच्छत या गच्छत ओम यो तिष्ठत यो तिष्ठत यो तिष्ठत यो सन्निरुद्धस्य यो सन्निरुद्ध भव अदातिष्ठानं कुरुत मम पूजानो ईहानो नमः ओम नराशक्तये नमः ओम कुर्मायो नमः ओम गणायो नमः ओम पितृभ्यै नमः अघोर मंडलाय द्वादश कलास्थाने नमः सूर्य मंडलाय षोडश कलास्थाने नमः ओम वन्नी मंडलाय दश कलास्थाने नमः ओम पाठ नमः ओम नमो आधारो आधारो शक्तये नमः ओम कुर्माय नमः ओम जनाय नमः ओम पितृभ्यै नमः अकर्मण्डलाय द्वादश कलास्थाने नमः सूर्य मंडलाय षोडश कलास्थाने नमः वन्नी मंडलाय दश कलास्थाने नमः ओम आत्मदत्ताय सर्वामि स्वाहा ओम ह्रीं विद्यातत्ताय सर्वामि स्वाहा ओम ह्रीं शिवो तत्तायै सर्वामि स्वाहा ओम ह्रीं आत्मदत्तायै सर्वामि स्वाहा ओम ह्रीं विद्यातत्ताय सर्वामि स्वाहा ओम ह्रीं शिवो तत्तायै सर्वामि स्वाहा सुप्रकाशो महादीपो सर्वशस्ति विरापः सभाज्य अभ्यंतर ज्योतिर्दीपयं प्रतिनिर्जता भवे तस्मै सुप्रकाशित महाअग्निज्योति दीपशिखाय नमः एषो दीपं उदीप्रताये देव विष्णवे नमः संप्रदान गणपत्यादि नाना देवता शिवादि पंच देवता इंद्रादि दशदिक्पाल पूजा सहित भवस्स गणपते विघ्ननाशाय सर्वसिद्धिदाता श्रीगंगन प्रति देवता वै निवेदयामि नमः ओम तस्मै गंगाढ्य वनस्पति रस सुगंधि धूपाय नमः एते गंगा पुष्पे ओम तस्मै गंगाढ्य वनस्पति रस सुगंधि धूपाय नमः एष धूपमधिप्रतये देव नारायण विष्णवे नमः संप्रदान गणपत्यादि नाना देवता शिवादि पंच देवता इंद्रादि दश दिक्पाल गृह देव देवी गृहलक्ष्मी माता वास्तु पुरुषादि पूजा सहित भगवान सर्व सिद्धिदाता श्रीगंगन प्रति देवता वै निवेदयामि नमः वनस्पति रस दिव्य गंगाढ्य भोजन मया निवेदित भक्ता धूपयं प्रतिगृह्यता
পঞ্চ দেবতা ইন্দ্রাদি দশ দিকপাল গৃহদেব দেবী লক্ষ্মী মাতা বাস্তু পুরুষাদি পূজা সহিত ভগবান সর্বসিদ্ধিদাতা শ্রী রাম গণপতি দেব যদা শক্তি গণেশ চতুর্থী ভীত পূজা ओम होम कर्मणि ओम पुण्यहं भवन्तो भुवन्तु पुण्यहं भवन्तो भुवन्तु पुण्यहं भवन्तो भुवन्तु पुण्यहं ओम पुण्यहं नमः कर्तव्योऽस्मि गणपति नाना देवता शिवाजी पंचो देवता इत्यादि दस दिक्पालो गृहदेव देवी गृहलक्ष्मी माता वास्तु पुरुषादि पूजा सहितया गणपति देव यदा शक्ति गणेश चतुर्थी विहित पूजा कर्मणि ओम रिद्धिं भवन्तो भुवन्तो ओम रिद्धिं भवन्तो भुवन्तो ओम रिद्धिं भवन्तो भुवन्तो ओम रिद्धोतां नमः ओम गणानंत गणपति भवामहे ज्ञानंत प्रियपति श्रीपति भवामहे वसुमः ओम स्वस्ति দীপসতি ভূমি মিরাকাচং কচরা মোড়া বমন শাসন মস্তায় কল্পদ্রমীয় সন্নিধি মং তস্যাৎ পয়ামারম্ভ সুমায় ভবতু নমঃ। একটুখানি কলা পাতা টুকরো দিন তো আমাকে ওখান থেকে কেটে একটু একটা তলা থেকে একটা এতটুকু পাতায় পুজো কার নামে হবে? সঞ্জীব শর্মা। সঞ্জীব শিবগোত্র। সঞ্জীব শর্মা শিবগোত্র। ওম বিষ্ণু ওম বিষ্ণু ওম বিষ্ণু বিষ্ণু দশরথ ভাদ্র মাসে সিংহ রাশিতে বাস করে দেবী শুক্লপক্ষে হস্তা নক্ষত্র সংযুক্তে চিত্রা নক্ষত্রে শুক্লা তৃতীয়া তিথি বারভ্যে শুভ গণেশ চতুর্থায়াং তিথ শিব ঋষি গণাথস্য শ্রী বিষ্ণু প্রীতি কাম गणपति देव महालक्ष्मी माता प्रीति काम सपरिवार संसार परिजन मंगल कामनाय रोग शोक प्रशमन काम ग्रह दोष खंडन काम श्री श्री गणपति नाना देवता शिवाजी पंच देवता इंद्रादि दश दिक्पाल पूजा सहित भगवान गणपति देव यथाशक्ति पूजा होतो गणेश चतुर्थी विहित पूजा होम कर्म করিষ্যামি নমঃ। ওম বিষ্ণুম তস্য ভাদ্র মাসে সিংহ রাশিতে বাস করে দেবী শুক্ল পক্ষে হস্তা নক্ষত্র সংযুক্তে চিত্রা নক্ষত্রে শুক্লা তৃতীয়া তিথি বারভ্যে শুভ গণেশ চতুর্থায়াং তিথ কাশ্যপ ঋষি গোত্রস্য শ্রী সঞ্জীব দেব শর্মা শ্রী বিষ্ণু দেবনাথস্য শ্রী বিষ্ণু প্রীতিকাম गणपति देव प्रीति काम सपरिवार संसार परिजन मंगल कामनाय रोग शोक प्रशमन काम ग्रह दोष खंडन काम श्री गणपति नाना देवता शिवाजी पंच देवता इंद्रादि दश दिक्पाल पूजा सहित भगवान श्री श्री गणपति देव यथाशक्ति
गणेश चतुर्थी भीत पूजा होम कर्माहं करिष्यामि नमः। ओम विष्णु तस्रो दद्द भद्रमासी सिंह राशिस्ते भास्करे देवी शुक्ल पोके हस्ता नक्षत्र संयुक्ते चित्रा नक्षत्रे शुक्ला तृतीया तिथि बारभ्ये शुभ गणेश चतुर्थायां तिथौ शिवरी श्री दत्तेश्वर श्री संजीव देवनाथस्य श्री विष्णु प्रीतिकामो गणपति देव महालक्ष्मी माता प्रीतिकामो सपरिवार संसार परिजन मंगल कामनाय रोग शोक प्रसव मनो काम ग्रह दोष खंडन काम गृह मंदिर वास्तु दोष ग्रह दोष खंडन काम जीव देह स्थूल शरीर विरोधेन सर्व बाधा विधि मुक्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग सिद्धि काम सर्व मंगल कामनाय सर्व शुभ परिपूर्ण फल कामनाय श्री श्री गणपति नाना देवता शिवाजी पंच देवता इंद्रादि दशोदि पालक गृह देव देवी गृहलक्ष्मी माता वास्तु पुरुषादि पूजा सहित भगवान भुवस्व गणपति विघ्ननाश सर्व सिद्धिदाता श्री श्री श्रीमान गणपति देव यथाशक्ति गणेश चतुर्थी भीत पूजा होम कर्माहं करिष्यामि नमः। ओम जया गत दूर मुदैति আমি বাজার ছিলাম কাকি থাকালে বলে হাসবে তোকে ভাড়া নয় নিয়ে যা ओम ह्रीं विद्या तत्ताय स्वामी स्वाहा ओम ह्रीं शिवो तत्ताय स्वामी स्वाहा ओम एतस्मै मास भक्त बलाय नमः ओम एतस्मै मासो भक्त बलाय नमः ओम एतस्मै मास भक्त बलाय नमः एसो मास भक्त बलि अधिप्रताये देव विष्णवे नमो संप्रदानाय सा दिव्यो नमः पिता पिचाचाश्च जे वसन्त तत भूतले ते ज्ञन्तु मया दत्तो बलिरेषु प्रसादित पूजिता गन्ध पुष्पादय बलिविष्ट पिता सदा यस्मात् विनिश्चित पूजा पर्यन्तु मर्पिता स मासो भक्त बलि दादय नमः नमोद्राम नमः अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता भूता नाम विरोधेन गणेश चतुर्थी भीत यथाशक्ति गणपति देव पूजा करमहम् ओम बेतालाश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्च सरीसृपा अपसर्पन्तु ते सर्वे चण्डिकास्तेन तारिता ओम फट् नमः पवित्र वज्र भूमे ओम पर स्वाहा ओम मुनिधरी वज्रनी महा पतिस्वरे रक्त ओम पर स्वाहा नमः हि सूर्य सहस्रांश तेजरासे जगत पते अनुकंपाय मां भक्ता ज्ञान अर्घं दिवाकरम् ओम विवर्षते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगोत्सवित्रे ओम शुचये सवित्रे कर्म दायिने रक्ताम भुजं सनं शेषै गुणकै सिन्नं भानुं समस्तं जगतां दीपं भजामि पद्मदया वयो वरानो ददतं कराज्यै मानिष्क मौली मरुरांगं रुचिं नेत्रम् ॐ हंस मातंड भैरवाय ओम प्रकाश शक्ति सहिताय भगवते ओम नमस्ते सूर्याय नमः ओम नमस्ते सूर्याय नमः ओम नमस्ते सूर्याय नमः जवा कुसुम संग्रासं काश्यपेयं महाद्रुतिं दन्तारीं सर्वपापघ्नं
প্রণতস্মি দিবাকরং দিব্য সঙ্গ তুষারাবাং ক্ষীরদা নব সম্ভবং নমামি শচীন বক্তা শম্ভ মুকুট ভূষণং ধরণী গর্ভ সম্ভূতং বিদ্যুৎ পুঞ্জ চালি বিদ্যুৎ পুঞ্জ সমপ্রভাং শক্তি হস্তাঞ্চ ললিতাঙ্গং নমাম্যহং ইয়ং কলিকা সমাং রূপেণ প্রতিমং ভূতং সৌমং সর্বগুণোপেতং তং নমামি বৃহস্পতিম ম কুন্দ মৃণালবাং দৈত্যানাং পরমং গুরুং সর্বস্বার্থ প্রবর্তারং ভাগবতং প্রণমাম নীলাঞ্জন জয় প্রগং রবিসুত মহাক্লয়ং ছায়া গর্ভ সম্ভূতং বন্দে ভক্ত গৌরায় অর্ধকায়ং মহাঘোরাং চন্দ্রাদিত্য বিমর্দকং সিংহিকায়া সুতং রুদ্রং তং রাহু প্রণমাম পলালু ধূম সংস্কর্ষং তলাগ্রহ বিমর্দকং রুদ্রং রুদ্রাত্তং গুরুং তং রাহু প্রণমামহ ওম ব্যাসে নত্যমিদং স্তোত্রং জিহপটে প্রয়ত শুচি দিবাবা যদিবা রাত্রৌ শান্তি তস্য ন সংশয় ওমৈশ্বর্য মতুলং কেশমরাগ্রং পুষ্টিবর্ধনম নরনারী প্রিয়তঞ্চু ভবেতু স্বপ্ন নাশনম তপ্পগ্নির্জম বায়ুজেচানে গহ পীড়িকা তে সর্বোপশমং ধ্যান্তি ব্যাসব্রহ্মানন সংশয় গ্রহদশ কর্ণন কাম নবগ্রহ দেবতা প্রীতি কাম ওম নম শ্রী নবগ্রহ দেবতা নম এসো পাদ্য এসো অর্ঘ আজমনীয় স্থানীয় গত প্রজ্বলিত ধূপ দীপং ভাগমিষ্টান্ন নৈবেদ্য পনাত্ম গঙ্গোদকম নিবেদয়ামি নম অধিকৃতয়ে দেবতা ভগবান শ্রীনারায়ণ जटाजुत समायुक्तम अर्धेन्दुकित शेखरम लोचनोत्सय संयुक्तम इंदेन्दु सदासीननामतसी पुष्पवर्णभां सुपतिष्ठां सुलोचनां नवोजौवन सम्भ्राणां सर्वाभरणभूषितां सुजालुरसनां सर्वपिनन्तपयोधरां दिवङ्गस्थानो समस्तानां महिषासुरमर्दिनीं विनालायत संस्पर्श दश बाहु समन्वितां किशूलं दक्षिणे देहत्वरगं चक्रकमादत ओम तीक्ष्ण बाणं तथा शक्ति दक्षिणेषु विचिन्तये केतकं पुनश्चापञ्च पश्चिमं कुशमेव च घण्टां वा पुरुषं व्यापी वामत सन्निवेशयेदस्थानां महिषां तद्विशिरस्कं प्रदर्शये देवास्तु दक्षिणे पादं समसिंहं परिस्थितां किञ्चिदुग्धं तथा वामं गुष्टमहिषपरिस्थमानं च तदौ मौलिसन्निवेशये उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डकचण्डनायिका चण्डा चण्डावती चैव चण्डरूपादि चण्डिका विशक्ति विनिष्ठापि सततं परिवेष्ट्ये चिन्त्ये जगदां धात्री धर्मकामात्मकदां सायुधवाहन परिवार
वार्षिक शरत कालिनी भगवत श्री दुर्गा देवी नमः रक्तां विचित्र वसनां नमो चंद्र चूड़ामण्य पुराण निरतां स्तम भारणं नाम नित्यं कुमिन्दु सकल भरणं विलक्कं निष्ठां भजे भगवती भवो दुःखहन्तीं दशो भक्त शिव सहितया ह्रीं भगवती श्री महेश्वरी अन्नपूर्णायै नमः दारद्रे दार्गं देवतायै नमः ओम दारद्रे दार्गं देवतायै नमः हे दार्गं देवता या गच्छत या गच्छत या गच्छत यो तिष्ठत यो तिष्ठत यो तिष्ठत यो सन्निरुद्धश्च यो सन्निरुद्धो भव अद्धातिष्ठनं कुरुत मम पूजनं ज्ञान नमः एतस्य चन्दन गन्धपुष्पम् ॐ गं गणेशाय नमः इति गन्धपुष्पे ॐ नमः श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः इति गन्धपुष्पे ॐ काङ्कत्वफलाय नमः इति गन्धपुष्पे ॐ विघ्नाय नमः इति गन्धपुष्पे ॐ हस्ताय नमः इति गन्धपुष्पे दारद्रे ॐ दार्गं देवतायै नमः এই ফুলটা দুটো ঘটে দরজার ঘটে দিয়ে দিই ওম বিষ্ণু গাং নমঃ ওম নমঃ ভবস্য গণপতে বিঘ্ননাশায় সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ পুরস্য ভূমিরস্য দিবিরস্য বিশ্বদায়া বিবস্য পৃথিবীযচ্চ পৃথিবীং দিয়ং পৃথিবীং মাং শ্রী নমঃ ओम नमः मान एवं श्री नमः ओम नमः धन्यमसि दिनुई देवानो दिनुई यज्ञं दिनुई यज्ञपति दिनुई मां यज्ञनाम ओम आदिग्ग कलशं मज्जास्त विसन्दिन्दव पुनरुज्ज दिवस्तस्सान सहस्रं दुःखरुदारा पयोस्यति पुनो मा विशदादयी नमः ओम बलुनस्तस्तम् नमसि करुणस्तस्कम्म सजनीश करुणस्तरित सदनसि करुणस्तरित सदनमसि करुणस्तरित सदनमसिद नमः ओम धन्मना गाम धन्मना जिञ्जयं धन्मना तिब्बा समदयं धनुसत्त्वं कामं धन्मना विनोतो जयं नमः एते गङ्गापुष्पे ओम या फलो निज्जाफला पुष्पजाश्च पुष्पिनी बृहस्पति नमः ओम कांडात परहन्तु परुष परि एवे न दुर्वे पतुन सहस्रेण शतेन च शिष्यते लक्ष्मीश्च पत्ना बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि व्याक्न विष्णु निशाना सर्वलोक ईशान नमः कांडात परहन्तु परुष परि एवे न दुर्वे पतुन सहस्रेण शतेन च सुत्तमानं धामन्यस्मान् सुषस्मानमुदितिं दैवीं सरिता मार्यमासतये नमः सर्वतीर्थभवं देवं सर्ववागीसमभितं यशो गतो समरुज्य तिष्ठदेव गणेश्वा सां सिं विलुङ्वा सुभव पुरुषदस्तमग्ने ॐ पुरुषभावनायै नमः सर्वदेव महेश्वरो सर्वगो निवारणो
সুস্থিরা কৃষ্ণ ততো ভব মহিষ্ঠিরা ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভক্তি হরিষ্ঠা পদ্মে পদ্মালয়ে পদ্মালয়ে পদ্মশ্রীবাসিনী দারকৈতানি নমামি লক্ষ্মী কম পূজ্য জপদে गणपतये नमः। ओम विष्णु नमः। तद्विष्णु परम प्रदान सदा पुष्पन्ति। ओम सूराय दिवीव चक्षुरास्तदं नमः। एते गन्धौस्मे नीलोत्पलदल श्यामं यशोदानन्दनन्दनं गोपीका नयननन्दनं श्रीगोपालं प्रणमामः। योगपाल देवतायै नमः। श्री राधा गोविंदाय नमः। श्री श्री परमात्मने नमः। देवकी माता वसुदेवाय नमः। यशोदादि गोपी गणेभ्यो नमः। नंदादि गोपी गणेभ्यो नमः। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय अद्वैता कला नित्या मणिवाद्य कला टीका गीता नमानि भक्तामि। बुद्ध्यादि सिनु पांडव कीर्तनात् सर्व पापादि विलयं यान्ति तत्क्षणात्। गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या त्रिसंज्ञा मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चितानंदा भवग्नि भांति नाशिनी वेदोत्तरी परानंदा तत्त्व ज्ञान मंजरी इत्येतानि लभे नित्यं नरनिष्ठल मनस ज्ञान सिद्धि लभे नित्यं तदन्ते परमपदम्। ओम जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत पुराणं धर्मस्य तदत्तनं श्रियम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय ओम संभवामि जुगे जुगे नमः। एते गन्धौस्मे ओम जय दुर्गाय नमः। पाद्यर्घ्वाजमनीय स्थानीय दगम जय दुर्गायै नमः। कलाभवां कटाक्षै ललिकुल भयदां मौली वन्येन्दुरेकां शङ्खचक्र कृपाणां देशिकमपि कलैवरुद्धहन्तीं त्रिनेत्रं सिंहस्कन्धादिदुरां तेजसा पुरयन्तीं ध्याय दुर्गां व्याप्तां किरसपरिमितां सेवितां सिद्धकामै नमः। एषो पाद्य एषो अर्घ्वाजमनीयं स्थानीय गंगा उदकं प्रज्वलित धूपदीपं भागमिष्टान्ननैवेद्यं इन्द्राय नमः। ओम अग्नाय नमः जमाय नमः। एते गन्धौस्मे नैवेद्याय नमः। एते गन्धौस्मे वरुणाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओम वायवे नमः। एते गन्धपुष्पे कुबेराय नमः।
এতে গন্ধস্তে ওম ঈশানায় নমঃ এতে গন্ধস্তে ব্রহ্মণে নমঃ ওম অনন্তায় নমঃ ইন্দ্রাদি দশ দিকপালেভ্যো নমঃ এতে গন্ধস্তে মৎস্যাদি দশ অবতারেভ্যো নমঃ কালাদি দশ মহাবিদ্যা শক্তিভ্যো নমঃ সর্বাপদেভ্যো নমঃ ওম মৎস্যবতারায় নমঃ কুর্ম অবতারায় নমঃ ওম বলায় অবতারায় নমঃ এতে গন্ধস্তে নৃসিংহ অবতারায় নমঃ এতে গন্ধস্তে বামন অবতারায় নমঃ এতে গন্ধস্তে পরশুরাম অবতারায় নমঃ এতে গন্ধস্তে শ্রীরাম অবতারায় নমঃ এতে গন্ধস্তে বলরাম অবতারায় নমঃ এতে গন্ধস্তে বুদ্ধ অবতারায় নমঃ এতে গন্ধস্তে কল্কি অবতারায় নমঃ এতে গন্ধস্তে মৎস্যাদি দশ অবতারেভ্যো নমঃ এতে গন্ধস্তে ওম ইষ্ট দেবী মহাসিংহ বাহিনী ধুমং শ্রী শ্রীমন জগদ্ধাত্রী দুর্গা দেবৈ নমঃ কুলো মাতা দশ ভুজা দুর্গা দেবৈ নমঃ ভক্তালীল কলা পিতাঙ্গী সগরী ঘোরাটো আশা করা করে গেন্দ্রি বর কপ্পর ভুজা হুঙ্কার বিজয় লওয়া করবানিল বিশাল পিঙ্গল জটা জুটৈক নাগৈ যুক্ত যাদব নস্যাৎ কপালিকে ই জগতাং অন্তর্গ তারাশ্রয় নমঃ ওম আমি তং ইয়ং রং লং বংশং পত্তন জীব শিবং পরম শিবং জয় আমি স্বাজং লিঙ্গ শরীরং শশয় শশয় স্বা রং সংগজ শরীরং দলসা পরম শিব সুষস্মানা পতন মূল সিংহাসন মূল ষোলশ জল জল পজ্জল পজ্জল সোমাংস সহস্র মাতৃকা মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষি গায়ত্রী চন্দ্র মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হল বিজানি সরাসত্যয় মাতৃকা নাশে বিনিয়োগ শিরশ্রী ব্রহ্ম নরিষায় নম মুখে ওম গায়ত্রী চন্দ্রস্য নম হৃদয় মঙ্গ মাতৃকা সরস্বতী দেবতায় নম উজ্জেভ্য হলেভ্য বিদ্যায় নম পাদায় সলেভ্য শক্তিভ্য নম সর্বাঙ্গে ওম অভক্তায় কিলকায় নম কং কং গং গং আম অনুষ্টাভ্যাং নম ইং চম চম জং জং লিং লিং তজ্জলিভ্যাং স্বাং টং টং ডং নং মধ্যমাভ্যাং গৌচরেং টং টং ডং ডং নং ওং অনামিকাভ্যাং ওম ওং কং বং বং মং গণিষ্ঠভ্যাং গৌচরং জং রং লং বং সং 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 হং লং কং করতল বিষ্ণভ্যাং ওম করতল বিষ্ণভ্যাং হস্তায় পদ্মনমঃ ওং আধারে লিঙ্গনাভরিদয় সরসী যে তালু মূলে ধরাটে দ্বিপদ্মে সরসালে দ্বাদশ দশ দলে দ্বাদশ সাধ্যে চতুর্থে বসন্তে বাল মধ্যে তপ কট সহিতে খণ্ড দেশে সরানাং হংকং তদাত্মযুক্তং সকল দলগতং বর্ণরূপং নমামি নমঃ গাঙ্গনপতি দেবতাভি নমঃ ওম গাঙ্গনপতয়ে নমঃ গর্ভং স্থূলতনুং গজেন্দ্র বদলং লং আদাশক্তয়ে নমঃ কুর্মায় নমঃ ওম অনন্তায় নমঃ পিতৃভ্যৈ নমঃ কিলসমুন্দায় নমঃ ওম শ্বেতদীপায় নমঃ ওম মণিমল্লপায় নমঃ কল্পবৃক্ষায় নমঃ ওম রত্নবেদিকায় নমঃ রত্নসিংহায় নমঃ দক্ষিণ বাহুমূলে ওম ধর্মায় নমঃ বাম বাহুমূলে জ্ঞানায় নমঃ বামূলে বৈরগ্যায় নমঃ দক্ষিণ মূলে ঐশ্বর্যায় নমঃ মুখে ওম অধর্মায় নমঃ বাম পার্শ্বে জ্ঞানায় নমঃ নাভিতে ওম বৈরগ্যায় নমঃ দক্ষিণ পার্শ্বে অনুসজ্জায় নমঃ পুনর্হৃদয়ে ওম শেষায় নমঃ পদ্মায় নমঃ অগর মণ্ডলায় দ্বাদশ গলাত্তনে নমঃ ওম সোম মণ্ডলায় ষোড়শ গলাত্তনে নমঃ বন্নি মণ্ডলায় দশ গলাত্তনে নমঃ সংসত্তায় নমঃ রং রজসে নমঃ ত্বং তমসে নমঃ ওম আত্মনে নমঃ ওম অন্তরাত্মনে নমঃ পং পরমাত্মনে নমঃ হিং জ্ঞানাত্মনে নমঃ পীঠ শক্তিভ্য নমঃ পীঠ মনেভ্য নমঃ মনমস্তকে গণকস্তরিষয়ে নমঃ মুখে নিচু নিচুত গায়ত্রী চন্দ্রস্য নমঃ হৃদয়ে ওম গণেশ দেবতায় নমঃ ওম মম সর্বাভীষ্ট সিদ্ধার্থে শ্রী শ্রী গণেশ পূজন বিনিয়োগ গাঙ্গলিদায় নমঃ হিং শিরস্তে সাগুং শিকায় গৌসর গোইং কবচায় ওম গৌম নেত্র দত্তায় গৌসর কং করতল পৃষ্ঠভ্যাং হস্তায় পদ্মনমঃ গাম অনুষ্টাভ্যাং নমঃ বিং তজ্জলিভ্যাং সাগুং মধ্যমাভ্যাং গৌসর গোইং অনামিকাভ্যাং
ওম কনিষ্ঠভ্যাং ভৌসর্গ করগণ কৃষ্ণভ্যাং হস্তায় পর্ণম করবং স্থূলতনুং গজেন্দ্র বদলং লম্বদর সুন্দরং প্রসন্ন গন্ধব লুব্ধ মধুপ বেলেল গণ্ডস্থলাম দন্তাঘাত বিদারি তারি রুদে সিন্ধু শোভা করম বন্দে শৈলাসুত ভক্তা গণপতি সিদ্ধিপদম কামোদম নমঃ এত সচন্দন গন্ধ পুষ্প পিত দেবতাব্য নম পাদ্য অর্ঘ আসমনীয় স্থানীয় দকম প্রজ্বলিত ধূপ দীপং ভাগ মিষ্টান্ন নৈবিদ্যং সাধু সংযুক্তং নানা দ্রব্য সমন্বিতং ময়া নিবেদিত ভক্তা নৈবিদ্যং প্রতিবিদ্যতাম নমঃ ভাগ মিষ্টান্ন নৈবিদ্যায় নমঃ পৃষ্ঠকায় নমঃ পরমান্নায় নমঃ অধিকৃতায় দেবতা নারায়ণ বিষ্ণবে নমঃ সম্বোধান গান গণপতি দেবতা ওই নিবেদামি নমঃ এত সচন্দন গন্ধপুষ্পং ফলবং স্থূলতনুং গজেন্দ্র বদলং লম্বদার সুন্দরং প্রসন্ন গন্ধব লুব্ধ মধুপ বেলেল গন্ধস্থলাম দন্তাঘাত একটা বেলপাতা দেয়নি না বেলপাতা দাও ওখানে বাবা রেখেছিলেন আপনি তলায় এটা অনেক গোনা নয় তো না গোনা নেই জাস্ট ছড়িয়ে রাখা হয়েছে হোমের কটা দেবো 1800 দেওয়া যায় 30 এই 108 দেওয়া যায়। কটা আছে ভুলে নিয়ে এবার 108 হলে অনেক কাঠ অনেক বেলপাতা ঘি বেশি লাগবে আর 28টা হলে কম লাগবে দেখি কটা আছে দেখা যাক ঠাকুর তত বিষ্ণু পরম প্রধান আমার বইটা কোথায় চলে গেল সদা পুষ্যন্তি হৃদয় দেবীব চক্ষুরাস্ততম নমঃ ওম নমঃ পয়ান চিত্ত আবুবদুতি সদাবিত সগা পয়া সতিষ্ঠা ভীতং গণপতি দেবতা ওই ঊর্ধ্ব নেত্র কল্পয়ামি নমঃ ওম ঊর্ধ্ব নেত্র কল্পয়ামি নমঃ ওম নমঃ চিত্তং দেবনা মুদগাদনিকং চক্ষু সৌম্য চক্ষু নমিত্তস্য করুণ সংগ্নে আপাদাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তু সুদস্য ওম নমঃ ওম গাং গণপতি দেবতা ওই দক্ষিণ নেত্র কল্পয়ামি নমঃ ওম নমঃ পাপয়স্য সমতুতে সমবিশ্ব সম্মতিতে বিশ্বত সমবিষ্ণব ভবাজস্য সঙ্গতে গাঙ্গনপতি দেবতা ওই বামনেত্র কল্পয়ামি নমঃ ভূর্ভুবস্য তস্য বিতু বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ায়ো ন প্রচোদয়াৎ নমঃ ওম গাং ওম গাং ওম গাং ওম গাং ওম গাং ওম গাং নমঃ ওম আং ইং গাং ইয়ং রং লং বং সং 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 ওম ওম স শ্রী গণেশ দেবতায় প্রাণয় প্রাণা ওম আং ইং লং ইয়ং লং লং বং সং 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 ওম ওম স শ্রী গণেশ দেবতায় জীবই অস্তিত্বং ইং লং ইয়ং লং লং বং সং 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 ওম ওম স শ্রী গণেশ দেবতায় সর্বেন্দ্রিয়াণি অস্থিতানি ওং ইয়াং ইং লং ইয়ং লং লং বং সং 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 ওম ওম স শ্রী গণেশ দেবতায় বাগ্মন চক্ষু সত্য ঘান প্রাণায়াগত সুগম চিরং তিষ্ঠন্তি স্বাহা ওম মনয়ে মনোজ্যোতি যস্যমাজস্য বৃহস্পতি যজ্ঞমিন্মং ধর্মত্তরিষ্ঠং যজ্ঞং সমীমং দদাতু বিশ্বদেবাস यो मरन्तमम प्रतिष्ठमस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा करन्तु च अस्यै देवत्व संकाविष्यः वनस्वाहनाय ओम प्राणाय प्राणो नमः ओम पनस्य पनस्य सुवनस्य उदनस्य बनस्य এবার অঞ্জলি হবে আসো মাকে দেখো আপনি দেবেন আমি দেবো আপনি দেবেন শুধু চা খেয়েছেন না কি চা তো আমি খেয়ে বসে বলছি আমি কিছুই খাইনি সকাল থেকে না ওরা দিনে জল খেয়েছিলাম একটুখানি একটু জল খেয়েছি আমরা আপনার দাদা এই ডাক ধরেছে এই একটা পাঁচ কে এবার জলটা কি করব নমো বিষ্ণু মুখে ছুঁয়ে দে মুখে ছুঁড়ে ছুঁড়ে নমো বিষ্ণু নমো একবারে সবাই দেব আমি মেয়ে পাশে ফেলে দেবো সবাই একবারে ফেলে দেব আরে হ্যাঁ তো আর দিও
দিদুন এসে এসে ক্যামেরা হিলাবে না। আমি ছুটি এদিকে আয়। দাঁড়াও না, কোথাও দেখেছো মা তুমি? হ্যালো বলবো বস তোর ব্যাগ ক্যামেরাটাকে হিলিয়ে দিল এসে পরে। ঠিক করে নিবি নাকি ঠিক হয়নি? না ক্যামেরাটা হিলে গেছে গো। আচ্ছা আজকে তাড়াতাড়ি এসো কাকি অঞ্জলি দেবে মাসি ওইটাই নগদ তুলে ওইটা নগদ ওম বলবো বস আসুন তুলে দিলি তো বসে যাও বাবা, একটু আগিয়ে বসো। আমি ভাত পাতু বানিয়েছো? হ্যাঁ আমি একটু নিন জল ভাত ওটা রাখুন তখন ধরে নম বিষ্ণু আমি কিন্তু জলটা হাত ধুয়ে ফেলেছি। ভালো করে নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু ওটা এবার হাতটা আবার ধুয়ে নাও আমার দয়া লাগে। এটা হয়ে যাবে। এটা নাকে প্লেন জল গঙ্গাজল ছোট ঘটিতে দিয়েছিলাম ভালো দিয়ে করে দিন, আমি বাবা দিয়েছি। এবার দুয়ার জোড়ো করে সবাই বলো নম নমো অপবিত্র অপবিত্র প্রবিত্র বা পবিত্র বা সর্বাবস্থা সর্বাবস্থা গত কিবা যশরে কুণ্ডলী কাক্ষ সবার্য অভ্যন্তর সূচি নম সূচি নম সূচি নম সূচি নম সর্ববিঘ্ন বিনাশায় সর্ব শান্তি হে তবে পার্বতী প্রিয় পুত্রায় প্রিয় পুত্রায় সিদ্ধিদাতা সিদ্ধিদাতা শ্রী শ্রী গণপতি দেবতা নম নারায়ণকে প্রণাম করো নম নমো শঙ্খ চক্রং নরং বিষ্ণু দ্বিভুজং পিতবাসসং পরমে কর্মণা বিপ্প পুণ্ডরিকং সরেধ্বনি নম ব্রহ্মণ্য দেবায় নমো গো ব্রাহ্মণায় হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ গোবিন্দায় নমঃ। পাপহং পাপ কর্ম পরম পাপাত্মা পাপ সম্ভব ত্রাহি মাং পুণ্ডরিকাশ্রম সর্ব পাপ হর হরি নম সর্ব মঙ্গল মঙ্গলম মঙ্গল বরেণ্যং বরদং শুভম নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব কর্মাণি কারয়ে নম মাধব মাধব বাচি নম মাধব মাধব হৃদি সরন্তি সাধব সর্বে সর্বকার্যেষু মাধব সর্বকার্যে শ্রী মাধব শ্রী মাধব শ্রী মাধব নম এবার ফুল বেলপাতা না এখানে এবার নে রে তুলসী বাবা নিলাম ফুল বেলপাতা নে এই যে ফুল এখানে ওই তো আছে ওই তো ওখানে আছে। এখানটা না হয়েছে দু হাতের তালুতে রাখো নম নমো খর্ব খর্ব স্থূলতনু স্থূলতনু গজেন্দ্র বদলম গজেন্দ্র লম্বোদর সুন্দর প্রসন্ন গন্ধব লুব্ধ প্রসন্ন গন্ধ মধুপ বেলেল গণ্ডস্থল ঘণ্টাঘাট পিড়ারি তারি রুদ্রেরই সিন্দুর শোভা করম বন্দে শৈলাসুত ভক্তা গণপতি সিদ্ধিপদং কামোদম এসো সচন্দন বিল্লপত্র পুষ্পাঞ্জলি সর্ব সিদ্ধিদাতা শ্রী শ্রী গণপতি দেবতা হইন চরণ কল্পনা করো আর সেই চরণে দিয়ে দাও দে দে আরে মনেরটা নিয়ে পায়ে দিয়ে দাও তো মনেরটা নিয়ে ওর পা ঠিক আবার না, তোমরা নিয়ে নাও ওখান থেকে বের করে
হ্যাঁ দিদি তোর আমাকে তোরা দাও তো ওখানটাতে এনে দাও দেবো নিয়েছে নিয়েছি নম নমো খড়গং স্থূল তনুং তনম গজেন্দ্র বদলং লম্বদর সুন্দরম প্রসন্ন গন্ধব লুব্ধ মধুপ বেলেল গন্ধস্থলম দন্তাঘাত বিরারি তারি লুব্ধে সিন্ধু শোভা গরম বন্দে শ্রীলা সুত ভক্তা গণপতি সিদ্ধি পদম কামোদম এসো সচন্দন বিল্লপত্র পুষ্পাঞ্জলি সর্ব সিদ্ধিদাতা শ্রী 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 গণপতি দেবতা হই নম। ভালো ওই দিক থেকে ওই দিক থেকে নম তত পুষ্পাঞ্জলি গৃহীতা সমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খ চক্র ধরায় চ পদ্ম নবায় দেবায় ঋষিকেশ প্রতায় নম নম অনন্ত স্বরূপায় ত্রিগুণত্ব বিবাসিনে নৈবেদ্যং গৃহীতা নিবেদয় নম খড়গং স্থূলতনু গজেন্দ্র বদলম লম্বদর সুন্দরম প্রসন্ন গন্ধব লুব্ধ মধুপ বেলেল গন্ধস্থলা জন্তাঘাত বিদারি তারি লুব্ধে রই সিন্দুর শোভা গরম বন্দে শৈলাসুত ভক্তা গণপতি শ্রী সিদ্ধি পদম কামদম বিষ্ণুর নম অদ্য ভাদ্র মাসি সিংহ রাশিতে বাস করে দেবী শুক্ল পক্ষে হস্তা নক্ষত্র সংযুক্তে চিত্রা নক্ষত্রে শুক্লা তৃতীয়া তিথি বালকে শ্রী শ্রী গণেশ চতুর্থায়ান্তিত নিজের নিজের নাম গোত্র বলো যার শ্রী বিষ্ণু প্রীতিকাম গণপতি দেবতা প্রীতিকাম সপরিবার সংসার পরিজন মঙ্গল কামনায় রোগ শোক প্রশমন কাম গ্রহ দোষ খণ্ডন কাম শ্রী গণপতি নানা দেবতা শিবাদি পঞ্চ দেবতা ইন্দ্রাদি দশদিক পালক মদীয় গৃহ দেব দেবী গৃহলক্ষ্মী মাতা বাস্তু পুরুষাদি পূজা সহিত শ্রী শ্রী শিব দুর্গা ওই নম গণপতি দেবতা ওই নম। পণ্ডিতজি একটু না কেটে কেটে মন্ত্র অত লম্বা আমি পড়তে পারছি না। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক 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 এ মা যা সত্যি তা অতটা আমি থরি বুঝতে পারবো আমি আজ করে প্রণাম নম সর্ব বিঘ্ন বিনাশায় সর্ব শান্তি তবে পার্বতী প্রিয় পুত্রায় সিদ্ধিদাতা শ্রী শ্রী গণপতি দেবতা ওই নম সর্ব মঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাজিজে শরণ্যে স্তম্ভকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে কৃষ্ণায় গোবিন্দায় হরে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে নবীনাম হেম গৌরাঙ্গী পুণ্যানন্দবতী সতী বিশ্বভানু সুতাঙ্গ দেবী বন্দে রাধা জগত পশু নীলত পলল শ্যাম ফ্যানটা বন্ধ করতো যশোদা নন্দ নন্দনম গোপিকা নয়ন নন্দম
নমঃ শ্রী গোপালং প্রণমামহ। শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দায় নমঃ। শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দায় নমঃ। শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দায় নমঃ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কপুরদানিটা কোথায়? সবাই আমার মজা গেলে তো আধা কেউ মন্ত্র বুঝতে পেরেছিল কি? আমি বুঝতে পেরেছি, ওরা হাসছে দাদা আমার, যে আমি কেন বলেছি কেটে কেটে বলতে। না ঠিক বলে, ভালোই বলে, বলতে দেওয়া হবে। বামুন তাড়াহুড়ো করছে। না না তাড়াহুড়ো না, আমি যদি পড়তে না পারি আমি তাহলে কি মন্ত্র আমি বলবো? খুশি, তোর বলার জন্য আমি খুব খুশি। সত্যি তো আমি এত জোগাড় করেছি, আর যদি আমি ঠিক করে নীলি না যেতে পারি বলবো না, বলতে হবে। দুর্গাং শিবাং শান্তি করিং ব্রহ্মাণি ব্রহ্মণাপিয়া সর্বলোক প্রণে তিঞ্চ প্রণমামি সদা মিত্রম মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিত্যলাং পরমাং কল্যাণ বিশেষরি धारिणी पताले वैष्णवी रूपा सिंहले विरोमयी श्रोचाचमयी निवे गंगायां भद्रकालिका रमेश्वरी सुवर्णे ज्वाला पुरुषोत्तमे विरोजा उद्देशे च समाका नीलो पर्वते कलिका बंगोदेशे च अयोध्यायां महेश्वरी बालमस्तन्नपूर्णा क्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली द्वारकायां महामायां मथुरायां महेश्वरी कुलाष्टं सर्वभूतानां দাদা কোথায় গেল? উপর করে ওটা দিতে হবে।
শিষ্যদেশে সর্বাঙ্গে সিংহবাহিনী শিবদূতি মায়ের দিকে দেখো উগ্রচন্দ্রা পতঙ্গে পরমেশ্বরী বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্করী শিবা শক্তি দুর্গা ভয়ঙ্করী মহারুদ্রী মহাভয় বিনাশিনী বঙ্গজা। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद एक ही चीज़ बाकी है, वो है जो हवन होने वाला है गणपति बप्पा के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ऐड करने वाली हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखने के थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो आप लोग। उस टिल देन लव यू बाय टाटा, ध्यान रखना अपना आपका, और हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड एंड स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।